Silent. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Shallu ala Nabi Muhammad. Sadatana al-alawiyyin wa fil muqaddimah nafussu bi dzikri fadilat as-sayyid Ibrahim bin Syekh Amin Al-Duhaidi Al-Jailani min Libanon, yang semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada beliau umur panjang dalam kesehatan, keselamatan, kesentosaan, dan kemudahan dalam beliau melaksanakan rihlah dakwah, safari dakwah, meneruskan amanat dari ayahanda beliau Syekh Amin. Masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-afadil, dumateng para kiai, para alim, para ulama yang dengan tanpa mengurangi rasa hormat mboten kawula sebataken setunggal-setunggalipun Sahibul Majlis Jaljalut Indonesia Gus Badar Abdullah, Sahibul Bait ingkang kawula mulyakaken, hadirin hadirat sedaya ingkang minulya, bilik tika wal ikhtisar kaos mengkelek mukadimah kedawan-dawan ngesakno sing little body ngene iki. Little body apa rek? Little body silete gatel kelebon. Niki senes little body tapi little lunyu. Silete gatel kelebon. Bilik tiba wal ikhtisar. Awalan nyuwun sewu mewakili Kang Mas kula Gus Badar sepindah kula menyampaikan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum ya Siti Ibrahim. Sugeng rawuh, selamat datang di Kali Pinggir. Di Kali Pinggir. Kali Pinggir wa fil ghatil arab, kali nahar pinggir janib. Bosan. Berarti di janib, janib betul. Sakit. Di pinggir. Lalu beliau Kali Pinggir itu adalah naharul janib, kali sing nyisih. Gus Badar bersama Jaljalut Indonesia dan seluruh jamaah dan seluruh undangan menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza bi hudurikum ya Siti. Mudah-mudahan diberkati hudurikum fi hadzal majlis yang zilul barakah minas sama, dengan kehadiran Sayyid Ibrahim, mudah-mudahan barokah Allah turun kepada panjenengan sedaya. Pulang dari majelis ini panjenengan sedaya bawa berkat sing saake-ake, yang minimal berkat itu adalah berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dumateng Sayyid Ibrahim, jika dalam penyambutan kami dari Gus Badar Jaljalut Indonesia beserta seluruh jamaah dan juga tuan rumah ada kurangnya, ada kelirunya, ada salahnya, idza kana bistiqbali hudurikum fi hadzal majlis wa hadzal makan mawjud khata, mawjud kholat,
hum yarjuna min samahati qulubikum afwan katsira ya sidi. Jika ada kurangnya dalam penyambutan atas kerawan Said Ibrahim, Gus Badar, Jaljalul dan seluruh jamaah dan juga Saiful Bait menyampaikan permohonan maaf dari Said Ibrahim. Hadirin hadirat para jamaah semua, perlu kula atur pirsa kados ingkang sampun kaaturaken dening Gus Badar, pilih yang datang di tengah-tengah kita, yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah cucu ke-28 dari Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jika panjenengan setiap kali hendak melaksanakan tahlil, istighosah, khatmil Quran, semaan Quran, ketika membaca rangkaian tawasul, pasti di antara rangkaian tawasul itu ada penyebutan ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah al-Fatihah. Pasti ada itu. Ada penyebutan Ratune Wali Syekh Abdul Qadir, yang insya Allah dengan barokah tawasul kepada Syekh Abdul Qadir, hajat panjenengan diijabah oleh Allah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah menunjukkan ijabah doa panjenengan sedaya. Kita tidak hanya dengan bertawasul menyebut nama dari Syekh Abdul Qadir, tapi pada malam hari ini panjenengan sedaya dianugerahi kesempatan istimewa oleh Allah untuk memandang wajah cucu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di menika Said Ibrahim. Dan kita yakin bahwa Said Ibrahim memandang wajah ayahnya Syekh Amin. Syekh Amin memandang wajah ayahnya, ayahnya memandang wajah ayahnya, ayahnya memandang wajah ayahnya, ayahnya memandang wajah ayahnya, ayahnya memandang wajah Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Jilani memandang wajah ayahnya, ayahnya memandang wajah ayahnya, ayahnya memandang wajah ayahnya, dan memandang wajah datuknya baginda Nabiyuna wa Habibuna wa qurratu ayunina Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini bersama majelis Jaljalul yang diragui dihadiri oleh Said Ibrahim menjadi lantaran, menjadi setrum bahwa kelak di akhirat kita semua akan dikumpulkan dengan datuk-datuk beliau, dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak hanya itu, mudah-mudahan kelak di hari kiamat ketika tiba saatnya kita menghadapi pengadilan agung Allah, kita dipanggil oleh Rasulullah untuk dipersilahkan minum dari air telaga, yang air telaga itu diambil langsung oleh Rasulullah melalui cawan-cawan yang sudah disiapkan, terus diaturkan kepada panjenengan. Amin Allahumma amin. Dengan sebab kita berkumpul dengan beliau Said Ibrahim, maka ini adalah kesempatan istimewa. Tidak perlu lama lagi, tidak perlu lama-lama, kita persilahkan beliau Said Ibrahim untuk menyampaikan mau'idhah sebagai penerang hati-hati kita yang kotor, sebagai cahaya untuk hati-hati agungnya awake dhewe sing badhe. Maka kepada Said Ibrahim wa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. حضرات السادة الحضور الكرام، para مشايخ، para علماء، para kiai، para kus, حاضرين حضر الله، أهلا وسهلا بكم. شرفتم في هذا المجلس الكريم، وبالخصوص صاحب المجلس وصاحب الدعوة وصاحب البيت، جزاكم الله عنا خير الجزاء، وأعطاكم الله الصحة والقوة والعافية يا رب العالمين. ونرجو من الحضور الكرام الاستماع حتى ولو كان وقت قصير، موعظة قليل، لكن نرجو منكم الانتباه والاستماع جيدا، وجزاكم الله خيرا عنا خير الجزاء. Dalam mengawali mau'idhah dan ceramah, beliau Said Ibrahim menyampaikan penghormatan kepada para kiai, para ulama, para asatidz yang hadir, yang dengan tanpa mengurangi rasa hormat beliau tidak menyebutkan satu persatu,
dan juga beliau menyampaikan penghormatan kalimatul tarhib kepada Sohibul Majlis, Sohibul Bait dan hadirin hadirat semua. Dan beliau menyampaikan permohonan, beliau tidak akan panjang menyampaikan mauidhah karena memang kondisi dan keadaan yang seperti ini. Maka karena demikian beliau sangat mengharapkan agar panjenengan sedaya bersabar untuk mendengarkan, dawuh-dawuh beliau. Sementara keinginan untuk bicara sendiri, sementara keinginan untuk ngobrol ditahan, diempet untuk mendengarkan mauidhah yang akan disampaikan oleh Said Ibrahim. Insyaallah sayakun al-waqt qasir hatta la yakun malal wa la tat'abun. Insyaallah tidak lama beliau menyampaikan mauidhah, karena kalau lama-lama pokoknya bakal temu. Okay. Siap insyaallah ta'ala. Sabar. هذا الرجل اسمه محمد مخلص. محمد مخلص dari Malang. وفي كل مكان يقول موجود غرفة العروس، لكن أدخل إلى الغرفة لا أجد عروس. إنا لله وإنا إليه راجعون. Beliau menyampaikan bahasa-bahasa selingan, memperkenalkan penerjemah yang hitam manis. Beliau menyebutkan namanya adalah Muhammad Mukhlas, dan itu adalah saya. Beliau bercerita hampir di setiap majelis yang beliau hadir dengan yang menerjemahkan saya. Beliau menceritakan bahwa saya memberi kabar kepada Said Ibrahim di tempat-tempat transit pasti ada kamar manten, pasti ada kamar manten. Kalau punya sini awal cerita itu ngeten, kalau ceritaan kemarin waktu awal berangkat jam 1 dari Malang, di tengah perjalanan sekitar jam 2 saya dikirimi gambar, kali Kiai Diyaudin, pengasuh pondok pesantren mantenan kita, dikirimi foto gambar kamar yang disiapkan untuk beliau. Gambarnya nih di banyak kasurin itu dipasangi spray warna abrit, ada AC, Masya Allah. Terus saya kasih tunjuk kepada Said Ibrahim, Said menika kamar sing ingkang dipun siapaken kangge panjenengan. Nah, lek ningali kamar sing disiapaken panjenengan kados ngeten iki, kados niki kamar manten. Kamar manten saya. Akhirnya singkat cerita, begitu Said Ibrahim nyampe di mantenan, penasaran dengan bahasa saya kamar manten, akhirnya langsung lihat kamar yang disiapkan untuk istirahat beliau bermalam. Begitu dilihat memang ya seperti itu, spraynya warna merah, Masya Allah, semuanya lengkap, ada bunga-bunga di situ, wujud zahra, wujud jarab, ada banyak bunga di situ, terus banyak bunga. Terus beliau keluar, ya Mukhlas, takul, Mukhlas, sampai ngomong lagi kamar manten, terus mantennya undi. Nah, kok ini kepindo, wow, bakto maghrib acara terjung lurah tengene para sepah bangun. Dan di tempat majelis itu ada bunga-bunga yang dirangkai. Terus ada kursi 2. Di sela-sela dawuh, di sela-sela mau itu beliau dawuh, iki enek kembang putih, iki biasanya kembang manten, terus enek kursi loro, iki kursi manten. Tapi begitu tak belok sampaiku, ternyata duduk wong wedok. Lah kok ternyata laki-laki tuwek. Bangun disebut orang tua. Baik ini memperkenalkan untuk mencairkan suasana. Mudah-mudahan barokah tawi Said dengan humor untuk mencairkan suasana soal manten sing bayi tadi manten muga-muga dan ketemu jujuni. Hadur al-kiram, منذ قليل كنا نفرح وكنا نضرب أنفسنا بصلوات
رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة وكلنا نفرح، ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يفرح بكم كما تفرحون به الآن. وإنه عليه الصلاة والسلام يقول: أنا في قبري حي طريق، من صلى علي صليت عليه، ومن سلم علي سلمت عليه. Beliau Said Ibrahim mengungkapkan rasa gembira, rasa bungah mergo begitu hadir ternyata ini adalah majelis sholawat. Beliau bercerita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kuburnya di bawah Qubatul Khadra di Madinah sana, beliau hayy. Nabi kita Muhammad di kuburnya hidup. Setiap sholawat yang kita baca sampai kepada beliau, dan beliau juga mendoakan untuk orang yang membaca sholawat kepada beliau. Setiap salam yang disampaikan, yang dibaca oleh umatnya sampai kepada beliau, dan beliau pun membalas, menjawab salam. Maka insya Allah Rasulullah bergembira atas berkumpulnya panjenengan di tempat ini, sebagaimana bergembiranya panjenengan sedaya menghadiri majelis sholawat pada malam hari ini. وهناك من يقول أن هذه المجالس بدعة، ونحن نقول لهم: ما شاء الله هؤلاء الشباب والشابات والرجال والنساء يحضرون إلى مجلس صلوات ويسمعون ذكر الله والصلاة على رسول الله، وهذا أفضل من أن يذهبوا إلى ديسكوتيك أو إلى مكان اللعب أو مكان اللهو أو مكان الذي فيه منكر وشرب خمر والعياذ بالله. فإن هذا مقصدنا أن نكون سبب، وهذه في محاضرة وهذا مجلس صلوات يكون فيه بركة إن شاء الله بجمع هذه الوجوه على محبة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau menyampaikan bahwa di luar sana banyak orang yang memiliki pendapat bahwa majelis-majelis seperti ini adalah majelis bid'ah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kata beliau, mempunyai etikot dengan berkumpulnya para pemuda-pemuda, dengan berkumpulnya para pemudi-pemudi di majelis-majelis seperti ini, maka mereka semua telinganya akan mendengarkan zikrullah, akan mendengarkan bacaan sholawat, akan mendengarkan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu jelas lebih baik daripada mereka mendatangi diskotik-diskotik, daripada mereka mendatangi kumpulan-kumpulan maksiat, daripada mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dari mana bid'ahnya? Dari mana? ثم ونحن في هذا المجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرنا يوم القيامة بكثرة الصلاة عليه، ثم ذكر، ثم صلوات وتهليل وتسبيح، يكون ببركة هذا سببه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن شاء الله تعالى. Beliau menyampaikan bahwa kelak di hari kiamat Rasulullah menanti kita, Rasulullah menunggu kita. Seberapa kuat dan seberapa istimewa Rasulullah menunggu kita itu bergantung pada seberapa banyak sholawat yang kita baca, seberapa banyak zikir kita kumandangkan, seberapa banyak tasbih, tahmid, tahlil kita baca. Maka dengan barokah hadir di majelis seperti ini, insya Allah hati kita akan tersinari cahaya-cahaya keislaman, cahaya-cahaya keimanan. Walhamdulillah, في هذه الليلة المباركة وهذا المجلس المبارك حاضر معنا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيكون أيضا سبب دخولنا الجنة. وهذه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى أو تبرك بشيء من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبشرا بالجنة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
Dan istimewanya lagi, majelis pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, hadir pulang di tengah-tengah kita peninggalan Rasulullah yang berupa rambut mulia Rasulullah, yang insya Allah dengan hadirnya atharu Rasulullah, peninggalan Rasulullah ini menjadi sebab kelak di akhirat kita akan digembirakan oleh Allah dengan masuk surga sebab barokahnya peninggalan Rasulullah. وسيكون إن شاء الله تعالى في كل موعظة وكل تسبيحة في هذا المجلس الذي كان سببا في إنشائه سيكون هذا كله صدقة جارية له إلى يوم القيامة، لأنه كان كما قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإن هذا المجلس فيه قرآن كريم، تهليل، تسبيح وصلوات الذكر، فيه سنة حسنة يقام به على ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في ميزان حسناته إلى يوم القيامة إن شاء الله. Beliau menyampaikan bahwa ketika manusia mati semuanya akan terputus, apapun akan terputus. Dumene lanang marang wedok lek wis kena mati modal kabeh, cintanya hilang. Tapi mintanya apa wong mate, bondone entek, semuanya habis kecuali sedekah jariyah, kecuali amal jariyah. Dan termasuk yang beliau maksud dengan amal jariyah adalah kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena dengan adanya majelis-majelis sholawat seperti Jaljalut pada malam hari ini, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi sing asale kupinge belas gak krungu sholawat, sing asale kupinge belas gak krungu asmane Allah disebut, sing asale belas kupinge ora krungu kalimat tauhid la ilaha illallah disebut, baru kayak hadir di majelis sholawat seperti ini akhirnya kupinge balik krungu. Sebab bolak-balik krungu tanpa sadar, kadang-kadang di tengah perjalanan dengan naik motor, naik kendaraan mau kemana pun, kadang-kadang muncul la ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad dan sebagainya. Maka itu adalah tinggalan yang baik. Barang siapa melakukan sesuatu yang baik kemudian ditiru oleh orang lain, maka setiap kali orang itu melakukan kebaikan yang meniru darinya, dirinya mendapat kiriman pahala. وأيضا وصية خاصة وأيضا عامة، ولكن بالخصوص إلى الشباب: حرصوا على الصلاة على وقتها، لأنها في هذه الفريضة إذا أقامها الإنسان أو العبد المؤمن أقام الدين كله، فإذا هدرها والعياذ بالله سلمنا الله وإياكم هلك وكان سببا لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. حذاري ثم حذاري، إياكم أن تتركوا الصلاة على وقتها، وبالخصوص صلاة الصبح بجماعة، فإن فيها منفعة كبيرة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau menyampaikan wasiat umum, tapi secara terkhusus kepada para pemuda. Beliau mewasiatkan, Brek, Kang, Mbak, ojo lali ngrekso sholatmu, ojo lali ngrekso sholate, laksanakan sholate tepat pada waktunya, karena itu akan menjadi sesuatu yang mengantarkan panjenengan sedaya untuk bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya kelak di hari kiamat. Lebih-lebih untuk sholat subuh, beliau sangat menyarankan untuk dilakukan bisa secara berjamaah, barokahnya luar biasa. Apapun itu, kebaikan apapun itu tidak ada artinya lek sholate ora kopet. Karena yang pertama kali dihisab di akhirat, awwalu ma yuhasabu fil akhirah as-shalah. Yang pertama kali sing didelok karo Gusti Allah besok itu sholate rek. Duduk macakmu, duduk bandamu, tapi sholat. Maka wasiat beliau, sholat, ayo bismillah sholat. الصلاة في وقتها وعد. Sholat. حاضرين حاضرات، الآن في هذا المقام وفي هذا المجلس وعد، ونعاهد الله سبحانه وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم
أن نقيم الصلاة في وقتها. Beliau ingin mengangkat janji pada panjenengan sedaya, terutama sing nom-nom iki, sing wedok, sing lanang kabeh sing nom-nom ingin dijak berjanji oleh Sayyid dengan atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Ayo sholat dijaga, karena dengan menjaga sholat maka itu berarti kita semua akan menjaga akan keteguhan dan kekokohan agama. Siap berjanji? Siap. As-salatu fi waqtiha. Siap. Insyaallah taala. Salat tepat pada waktunya. Siap? Insyaallah. لأن الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا الإنسان صلى صبح ظهر عصر مغرب عشاء تنهى هذه الصلاة وتحميه وتكون حماية له من كل فحشاء ومعصية ومنكر ببركة الصلاة. Beliau menyampaikan ayat yang menjelaskan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita laksanakan, maka dengan terus kontinu istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, maka itu akan menjaga diri kita, menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Allah akan selalu menurunkan lindungan kepada kita agar tidak terjebak dalam dunia kemaksiatan dan dosa. فإنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا مقيمين للصلاة قائمين لحدود الله وعلى أن لا نشرك بالله شيئا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. Beliau berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah menurunkan pertolongannya, petunjuknya kepada kita, sehingga kita semua kuat dan mampu melaksanakan ibadah terkhusus sholat 5 waktu. Karena dengan sholat 5 waktu itu semua masalah akan terurai, akan terselesaikan. بعد قليل إن شاء الله سيكون هناك الحاضرين والحاضرات. سيقوم البنصر والتيم بترتيب للحاضرين والحاضرات تقبيل أو لمس الأثر الشريف، ولكن أنتم تتخيلون أنكم أو تقفون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نأتي بأدب وهدوء ولا نتزاحم حتى يكون هناك وقت ويسمح للوقت بسرعة يكون كل الحاضرين في تبرك إن شاء الله. Insyaallah setelah ini beliau Sayyid Ibrahim akan mempersilahkan seluruh jamaah untuk tabarukan dengan rambut mulia Rasulullah, dengan menyentuhnya, dengan mengusapnya. Tapi beliau sungguh meminta kepada para jamaah ketika proses tabarukan, dengan tentunya dikawal oleh Banser, dijaga oleh Banser dan juga santri-santri embongan dari Malang, untuk diatur dengan tertib, diatur dengan adab. Dan beliau menyampaikan bahwa benar memang ini adalah rambut, hanya sekedar rambut, tapi ini rambutnya siapa? Ini adalah rambutnya Rasulullah. Maka ketika tabarukan dengan mengusapnya harus dengan adab, karena itu adalah wujud seakan-akan panjenengan kita semua sedang sowan kepada Rasulullah. Lek arepe sungkem kepada Rasulullah, mosok kate desek-desekan, jaga adabe, jaga tata kramane, mergo iki padha karo sampean sowan sungkem dhateng Kanjeng Nabi. Siap? Siap jaga adab? Siap jaga tata krama? Siap manut petunjuk dari Gus Batar agar tertib? Alhamdulillah. ثم إن هناك أمر آخر، طبعا هذا على قدر المستطاع. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذا يكون فيه خير كثير ولو sedikit
قليل صدقة ربما 5,000 10,000 على فرحته، والذي لا يستطيع أيضا على فرحته يكون فيه دعاء. إن شاء الله هذه الصدقة يكون فيها منفعة لكل الحاضرين إن شاء الله تعالى. آمين يا رب العالمين. Terakhir beliau menyampaikan bahwa sepatutnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ketika kita sowan kepada guru kita, lebih-lebih kepada Hadratul Rasulillah, kepada Kanjeng Nabi, yo sing pantes iki lek salaman tangani aja lembeyan. Sowan nang guru nang kiai ini mosok lembeyan, artinya kayaknya apa-apa. Nah kita ini pada karo sowan datang Kanjeng Nabi biniat kelawan niat melakoni dawuh Quran, beliau menyampaikan petunjuk. Insya Allah dari santri Embongan Malang akan menyiapkan kerdus panjenengan ingkang kagungan arto badhe sedekah, monggo mau 5.000 mau 10.000 yang insya Allah sedekah ini akan beliau kirim ke Libanon untuk merawat pondok tinggalan ayah beliau. Di sana di Libanon mewujud ada pondok yang sekarang diasuh oleh adik beliau Syekh Qasim. Syekh Qasim anak Syekh Amin, adik dari Syekh Ibrahim yang memang dibagi tugas sing gawangi pondok nunggu pondok itu Syekh Qasim, sing safari dakwah keliling kakak-kakak beliau, ada Syekh Ibrahim, ada kakak Syekh Ibrahim, Syekh Ahmad Ruhi dan lain sebagainya. Dan sedekah panjenengan itu akan sangat bermanfaat, sekecil apapun akan bermanfaat untuk melestarikan tinggalan ayahanda beliau. Maka ingkang kagungan arto 5.000 monggo, 10.000 monggo, sing mboten enten dilala pas budal krana mungkin dikira jemek akhirnya dikira duit ternyata kertas biasa, akhirnya gak mau duit, cukup dengan mendoakan. Doakan mudah-mudahan lancar urusan di Libanon. Siap? Siap. Dicepaken artone. Nuwun sewu ngapunten. Alatnya sih. Kita lihat. Nuwun sewu ngapunten. Iki pun salah paham nggih. Sedaya kula pun salah paham. Aja sampai metu omongan Sayyid golek duit. Naudzubillah, subhanallah. Ini justru sebenarnya dengan beliau mempersilahkan agar kita sedekah, kita harus berterima kasih kepada beliau karena menunjukkan jalan untuk menuju surga yang mungkin dengan sedekah yang panjenengan masukkan ke dalam kerdus itu menjadi taqul bala, menjadi tolak balak panjenengan sedaya, hajat panjenengan sedaya diijabah kalian Gusti Allah. Maka bismillah ditoto atine ini ora krono apa-apa tapi krono ngestoni dawuh Sayyid dan Nabi Al-Quran. فنختم الآن إن شاء الله تعالى بالدعاء، وبعده يقوم البنصار والتيم في ترتيب التطبيق إن شاء الله تعالى. وبالآخر قبل أن ندعو أشكر صاحب الحاجة وصاحب البيت وصاحب الحضرة وتيم حيدرة أيضا كلهم على هذه الأمسية الجميلة التي نفرح وفيها كثير من البركة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير ووفقكم لما فيه خير. آمين يا رب العالمين. Sebelum doa, beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Syekhul Bait, Syekhul Majlis dan semua hadirin. Beliau sungguh mengungkapkan rasa gembira atas terselenggaranya majlis Jaljalut pada kesempatan malam hari ini. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تبارك هذا المكان وهذا المجلس يا رب العالمين، وتجعل كل صدقة ينفقونها في سبيل الله مباركة طيبة عند الله سبحانه وتعالى، وأن يضاعف لهم ويخلف عليهم ويبارك لهم في أموالهم وفي أرزاقهم وفي ذرياتهم يا رب العالمين. وبالخصوص إلى صاحب المجلس وصاحب الدعوة وصاحب البيت، شكرا جزيلا لكم وجعلكم إن شاء الله استقامة وكثير الأرزاق، ويجعلكم إن شاء الله تقوى الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وإلى سواك لا تكلنا.
عافنا واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والطف بنا بما جرت به المقادير. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. هذا مني والعفو منكم، والله تعالى أجل وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل اللهم منا بسر الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.